Our body has 9 energy points. Each and every energy point energized with Lalita Sahasranamam. Now, first energy place. First energy place is the feet. From this feet, what we learn really, lots of promises we do to each and everyone, but we can't stay any promise on it. When we energize our feet with the Lalita Sahasranamam, then how to stand what you are telling, that we understand through the energy. So you feel the light here and you listen the mantra. If you know the Lalita Sahasranamam, you chant along with me. Arunam Karunam Karangitakshim Dritapasam Kisa Pushpabanachapam Animadiviravitam Mayukai Ahavicheva Vibhavayedvavani Yayet Padmasanastam Vikasitavadanam Padmapatrayatakshim Hemabam Petavastram Karakalikalasabdema Padmambarangi Sarvalankarayuktam Satitamavayadam Bhaktanamram Bhavani Sri Vidyam Santamurtim Sakalasuраnutam Sarvasampatpradatri Sakunkuma Vilepanamalica Chumbikasturikam Samandahasitekshanam Sasarachapapasam Kusam Asesha Janamohinim Arunamaya Bhushodvaram Japa Kusuma Bhasuram Japa Vitho Smaredambikam Om Aim Him Srim Sri Matre Namaha Om Aim Him Srim Sri Matre Namaha Om Aim Him Srim Sri Matre Namaha Sri Mata Sri Maharajni Srimat Simhasaneswari Chidagnikunda Sambhuta Deva Karya Samujjhara Udyadvanu Sahasrabha Chaturbahu Samallita Raga Swarupa Pasachya Krodha Karankusodvara Manorupe Chukodanda Pancha Tanmatra Sayaka Nijaruna Prabhapura Majjad Brahmanda Mandala Champakasoga Punnaka Saudandikara Satkacha Kuruvinda Manisreni Kanat Kotira Mandita Astami Chandra Vidhaga Lalikaskara Sodhita Mukachandra Kadankabha Mruganabhisheshaka Madanasmara Mankalya Grihatorana Chillika Vakra Lakshmi Parivaha Chalanmeena Bhalochana Navachampaka Pushpabha Nasa Danda Virajita Tara Kanti Tiraskari Nasa Bharanabhasura Kadamba Manjari Klupta Kanna Pura Manohara Tatankayogalibhuta Tapanodupa Mandalam Padmaraga Siddhadarsa Paribhavika Polaguhu Navavidruma Bimbasri Nyakari Radhanachada Suddha Vidyam Kurakara Dvija Panchidvayojvala Karpura Viti Kamoda Samakarsha Digantara Nijasallapa Madhurya Vinirbhajita Kachapi Mandasmita Prabhapura Majjat Kame Samanasa Anakalita Sadrisya Chubukasri Virajita Kame Sabandha Mangalya Sotra Sobhita Kandara Kanakangada Keyura Kamaniya Bhujanvita Ratna Kraive Chintaka Lola Mukta Falanvita Kameswara Premaratna Mani Prithipanastani Nabhyalavala Romali Lata Falakuchadvayi Laksha Roma Lata Tharaka Samunmeye Samajhama Stanabharata Danmajja Patta Bandavalitraya Arunaruna Kaustumbha Vastra Basvatkati Kati Ratna Kimpini Karamya Rasanatama Bhushita Kame Sajnata Saubhagya Matha Vodudvayanvita Manikya Mahitakara Janudvayavirajita Indragopa Parikshita Smaratuna Bodagulfa Kodmapushta Jesh Mitrapadanvita Nakadibit Sanchanna Namad Janatamoguna Padadvay Prabhajala Parakruta Saroruha Sinjana Mani Manjira Mandita Sri Padambuja Marali Mandagamana Mahalavanya Sevadihi. Now you keep your hand on your thighs. Here, whatever you have the attractions, all the attractions you remove. Here, what is the truth? The way of truth we understand through thighs onwards. Sarva Runa Anavarthyani Sarva Bharanabhushita Siva Kamesvarantasta Siva Swadhinavallabha Sumeru Srunga Bachasta Sriman Nagarnayika Chintamani Gruhantasta Pancha Brahmasanastita Mahapadmadavi Samstha Kadam Bhavanavasini
సుధాసాగర మధ్యస్థ కామాక్షి కామదాయిని దేవృషి గణ సంగాత స్తూయమానాత్మ వైభవ మండాసుర వదోద్యుక్త శక్తి సేనా సమన్విత సంపత్కరి సమారూఢ సింధుర వ్రజ సేవిత అశ్వారూఢ అధిష్ఠితాశ్వ కోటి కోటిభిరావృత చక్రరాజ రథారూఢ సర్వాయుధ పరిష్కృత జయ చక్ర రథారూఢ మంత్రిణే పరిసేవిత తిరుచక్ర రథారూఢ దండనాథ పురస్కృత జ్వాలామాలిని కాక్షిప్త వహ్నిత్రాకారమర్జత మండ సైన్య వదోద్యుక్త శక్తి విక్రమహర్షిత ఇచ్ఛాపరాక్రమాటోప నిరీక్షణ సముత్సుక మండపుత్ర వదోద్యుక్త బాలా విక్రమనందిత మంత్రిణ్యంబ విరచిత విషంగమలతోషిత విశుక్ర ప్రాణహరణ వారాహి వీర్యనందిత కామేశ్వర ముఖాలోక కల్పిత శ్రీ గణేశ్వర మహాగణేశ నిర్భిన్న విఘ్నయంత్ర ప్రహర్షిత మండాసురేంద్ర నిర్ముక్త శస్త్ర ప్రత్యస్త్రవర్షిణి కరాంగుళి నకోత్పన్న నారాయణ దశాకృతి మహాపాశుపతాస్రాగ్ని నిర్భద్రాసుర సైనిక కామేశ్వరాస్త్ర నిర్భగ్ధ సబడ్డాసుర శూన్యక బ్రహ్మోపేంద్ర మహేంద్రాది దేవ సంస్కృత వైభవ హరనేత్రాగ్ని సందగ్ధ కామ సంజీవనౌషధి శ్రీమద్వాగ్భవ కూటైక స్వరూపముఖ పంకజ కంఠాదక్కటి పర్యంత మధ్యకూట స్వరూపిణి శక్తికూటైక తాపన్న కట లోభాగదారిణి మూలమంత్రాత్మిక మూలకూటత్రైకలేవర కులామృతైక రసిక కుల సంకేతపాలిని కులాంగన కులాంతస్థ కౌళిని కులయోగిని అకులా సమయాంతస్థ సమయాచార తత్పర మూలాధారైక నిలయ బ్రహ్మ గ్రంథి విభేదిని మణిపూరాంత రుధిత విష్ణు గ్రంథి విభేదిని ఆజ్ఞాచక్రాంతరాళస్థ రుద్ర గ్రంథి విభేదిని సహస్రారాంబుజారూఢ సుఖాసారాధివర్షిణి కటిల్లత సమృతి షట్చక్రోపరి సంస్థిత మహా ఆసక్తి కుండలిని విసతద్భుతనీయసి. Now you keep your hand on your root chakra. Here the root chakra has lots of doubts. All the doubts remove with this energy. The destiny will come. You feel your destiny here and you chant the mantra. Marali भवानी भावनागम्या भवारण्यकुटारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्ति भक्त सौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवस्याभयापः शाम्भवी शारदाराज्या सर्वाणी शर्मदायिनी शाङ्करी श्रीकरी साध्वी सरश्चन्द्रनिभानना सातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शांता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवध्या निरंतरा निष्कारणा निष्कलंका निरुपाधिर्निरीश्वरा निरागारा गमदनी निर्मदा मदनासिनी निश्चिंता निरहंकारा निर्मोहा मोहनासिनी निर्ममा ममताहंत्री निष्पापा पापनासिनी निष्क्रोधा क्रोध समनी निर्लोभा लोभनासिनी निस्संशया संशयग्नि निर्भवा भवनासिनी निर्विकल्पा निराभागा निर्भेदा भेदनासिनी निर्नासा मृत्युमदनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निष्ठुला नीलचतुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहंत्री सुखप्रदा दुष्टदूरा दुराचार समनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्र करुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला सर्वगतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमंत्रस्वरूपिणी सर्वयंत्रात्मिका सर्वतंत्र रूपा मनोन्मयी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्गुणप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्ता महाशक्ति महारथि महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धि महासिद्धि महायोगीश्वरीश्वरी महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायागक्रमाराजा महाभैरव पूजिता महेश्वर महाकल्पा महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुरसुंदरी चतुष्षष्टि उपचाराज्या चतुष्षष्टि कलामयी महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गणसेविता मनुविद्या चंद्रविद्या चंद्रमंडल मध्यगा चारुरूपा चारुभासा चारुचंद्रकलाधरा चराचर जगन्नाथा चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मराग समप्रभा. Now you keep your hand on your second chakra, Swadhisthana chakra. Here, whatever the comparison, competition, everything you remove, here the bliss will come. How to enjoy yourself, that you learn from here.
you feel your enjoyment and you start chanting the mantra. पंचप्रेता सनासीना पंचब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानंदा विज्ञानगणरूपिणी ध्यानध्यातृध्येय रूपा धर्मा धर्म विवर्जिता विश्वरूपा जागरणी स्वपंती तैजसात्मिका सुप्ता प्रज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोत्री गोविंदरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पंचकृत्यपरायणा भानुमंडल मध्यस्था भैरवी भगवानिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी उन्मेषणी शोत्पन्ना विपन्न भुवनावळिः सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् आब्रह्मकीट जननी वर्णाश्रम विधायिनी निजाज्ञारूप निगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा स्तुति श्रीमंत सिंधूरी कृत पादाब्जदूरिका सकलागम संदोह सुक्ति संपुटमौक्तिका पुरुषार्थ प्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अंबिकानादिनिधना हरि ब्रह्मेन्द्र सेविता नारायणी नादरूपा नाम रूप विवर्जिता ह्रींकारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता राजराजाच्युता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रंजनी रमणीरस्या रणकिंकिणिमेखला रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसग्नि रामा रमणरंपटा काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया कल्याणी जगतिस्कंदा करुणारससागरा कलावती कलालापा कांता कादंबरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविफला विश्वादिका वेदवेद्या विद्याचलनिवासिनी विधात्री वेद जननी विष्णु माया विलासिनी क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञपालिनी क्षयवृत्ति विनिर्मुक्ता क्षेत्रपाल समर्चिता विजया विमला मध्या वंदार्जनवत्सरा वाग्वादिनी वामकेशी वही मंडलवासिनी भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाश विमोचनी समृता शेषपाषंडा सदाचार प्रवर्तिका तापत्रयाग्नि संतप्ता समह्लादन चंद्रिका करुणीतापसाराज्या तनुमच्छा तमोपहा क्षितिस्तदल्पलक्ष्यार्था चिदेकर स्वरूपिणी स्वात्मानंदल विभूता ब्रह्माध्यानंद संततिः. Now you keep your hand on your third chakra navel path. Here, lots of fears are there. Whatever we have the fear, all the fear is removed from here with this energy. This energy gives us the soul energy. So, real courage, the willpower will come through this energy. Wherever you go, every movement is move forward only coming through this energy. परा प्रत्यस्थिति रूपा पश्यन्ति परदेवता मध्यमा वैखरी रूपा भक्त मानसहंसिका कामेश्वर प्राणनाडि कृतज्ञा कामपूजिता शृंगार संपूर्णा जया जालांधर स्थिता ओढ्याणपेत निलया बिंदु मंडलवासिनी रहोयाग क्रमाराज्या रहस्तर्पण तर्पिता सद्य प्रसादिनी विश्व साक्षिणी साक्षिवर्जिता षडंग देवता युक्ता शार्दुल्य परिपूरिता नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाण सुखदायिनी नित्या षोडशिखा रूपा श्रीकंठात्मशरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूल प्रकृति अव्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या अविद्या स्वरूपिणी महाकामेश नयना कुमुद हल्लाद कौमुदी भक्तहार्द तमोभेदा भानुमध्वानि संततिः शिवदूति शिवाराज्य शिवमूर्ति शिवंकरी शिवप्रिया शिवपरा शिष्टे शाशिष्ट पूजिता अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचा मकोचरा चिच्चित्तिचेतना रूपा जड़शक्ति जड़ात्मिका गायत्री व्याहृति संज्ञा द्विज बृंद निषेविता तत्वासना तत्वमयी पंचकोशांतर स्थिता निस्सीम महिमा नित्य यौवना मधुशालिनी मदगूर्णित रक्ताक्षी मदपाटल कंडभूः चंदनद्रव दिग्धांगी चांप्रेय कुसुम प्रिया कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्ला कुलेश्वरी कुड़कुंडालया कौड़ मार्ग तत्पर सेविता कुमार गणनाथांबा तुष्टि पुष्टिमतिर्द्युतिः शांति स्वस्तिमती कांति नंदिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी सुमुखी नलिनी शुभ्रशोभन सुरनायका कालकंटि कांतिमति क्षोभिनी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता
सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता पायसान्नप्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्ति संवृता ढाकिनीश्वरी अनाहताब्जनिलया श्यामा भावगणद्वया दंष्ट्रोज्ज्वला क्षमालाधिधरा रुद्रसंस्थिता. Now you keep your hand on your heart chakra. Here, whatever we have the limitations, conditions, all the limitations, conditions is converted like a unlimited unconditional love. When unlimited unconditional love is coming to the heart, all the things wherever you go, each and everywhere, success only coming. You feel your success here and you chant the mantra. कालरात्र्यादिशक्तौ भवृता स्निग्धौ जनप्रिया महावीरेन्द्र वरदा राकिन्यम्बा स्वरूपिणी मणिपूराब्जनिलया वदनत्रय संहिता वज्रादिकायुगोपेता ढामर्यादिविरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्नप्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वादिष्ठानां बुधगता चतुर्वक्त्रमनोहरा स्थूलाध्यायिकसम्पन्ना पीतवर्णादिगर्विता मेधोनिष्ठा मदप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता दद्यन्नासक्तहृदया डाकिनीरूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्ति संस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वनदादिनिषेविता मुग्धौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णाषडानना मज्जा संस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनीरूपधारिणी सहस्रदल पद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधरा शुक्ला संस्थिता सर्वतोमुखी सर्वौदना प्रीतचित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधामतिर्वेदा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा पुण्यकीर्ति पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना कुलोमजार्चिता बद्धमोचनी बन्धुरालका विमर्शरूपिणी विद्या वेदाद्यविप्रसोः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी अग्रगण्या अचिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता ताम्बूलपूरितमुखी लाडनी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधि नियंत्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी पराशक्ति परानिष्ठा प्रज्ञानगणरूपिणी माद्वीपालनाल सामर्था मातृकावन्नरूपिणी महाकैलासनिलया मृडालमृद्गन्धता महनीयदयामूर्ति महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्षकिङ्करीभूत कमलाकोटिसेविता शिरस्थिता चन्द्रनिभा पालस्येन्द्रधनुप्रभा हृदयस्तार विप्रख्या त्रिकोणाखरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी. Now you keep your hand on your throat chakra. Here what we have the identities, all the identities we know, and here the great communication skills also. Name and fame will come through this chakra. We chant the mantra. धरामदोलित दीर्घाक्षी दरहासोज्वलन्मुखी गुरुमूर्ति गुणनिधि गोमाता बहुजन्मभोः देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुक्त्यराकान्ता तिथिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामरमावाणी सव्यदक्षिणसेविता आदिशक्तिरमेयात्म परमपावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रहा श्रीकारी केवलाकृत्या कैवल्यपरदायिनी त्रिपुरात्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्तुतसेश्वरी त्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता विश्वगर्भस्वर्णगर्भा वरदा वागदीश्वरी ध्यानगम्या अपरिच्छेद्य ज्ञानविग्रहा सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीलाकृतब्रह्माण्डमण्डला अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दायुगन्धरा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिस्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सद्सद्रूपधारिणी अष्टमूर्तिरजागैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैताद्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी
बृहति ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानंदा बलिप्रिया भाषारूपा बृहस्सेना भावा अभाव विवर्जिता सुखाराज्य शुभकरी शोभन सुलभागति राजराजेश्वरी राजदायिनी राजवल्लभा राजकृपा राजपीठ निवेशित निजाश्रिता राज्यलक्ष्मी कोसनाथा चतुरंगबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सच्चसंदा सागर मेखला दीक्षिता दैत्य समनी सर्वलोकवशंकरी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानंद रूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहांबा गुह्य रूपिणी सर्वोपाधि निर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता संप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमंडल रूपिणी कुलोतीर्णा भगाराज्या माया मधुमती मही गणांबा गुह्यकाराज्या कोमलांगी गुरुप्रिया स्वतंत्रा सर्वतंत्रेसी दक्षिणामूर्ति रूपिणी सनकादि समाराज्या शिव ज्ञान प्रदायिनी. Now you keep your hand on your Ajna Chakra third eye. Here how to utilize our time and how to good attitude, how to go to good attitude. These two things we learn here. Also how to observe the world and absorb the world knowledge into our third eye. That's we learn from here. Please absorb all the knowledge from the nature through this mantra. चित्करानंद कलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी नाम पारायण प्रीतानंद विद्यानटेश्वरी निध्या जगदीशाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्य प्रियालयकरी लज्जारंभादिमंजूरा भवदावसुदा श्री पापारण्य धवानना दौर्भाग्यतूरवातूला जरात्माकर विक्रभा भाग्याप्तिचंद्रिका भक्तचित्तकेतु धनाधना रोगपर्वत दंबोली मृत्युदारुकुटारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महासना अपर्णा चंडिका चंड मुंडासुर निशोधिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री शुभगात्री अंबिका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृति भोजोवती द्वितिधरा यज्ञ रूपा प्रियव्रता दूराराध्या दुरादर्शा पाटली कुसुम प्रिया महती मेरु निलया मंदार कुसुम प्रिया वीराराध्या विराट रूपा विरजा विश्वतोमुखी नृत्यग रूपा पराकाश प्राण प्राण रूपिणी मार्तांड भैरवाराध्या मंत्री लीनस्य राज्यधूम त्रिपुरेशी जयस्तेना निस्त्रय गुण्या परापरा सच्चिज्ञानानंद रूपा सामरस्य परायणा कपद्धिनी कलामाल कामदुत्काम रूपिणी कलानिधि काव्य कला रसज्ञा रसेवदी पुष्टा पुरातना पूजा पुष्करा पुष्करेक्षणा परंज्योति परंधाम परमाणु परात्परा पासहस्ता पासहंत्री परमंत्र विभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनि मानस हंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वांतर्यामिनी सती ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता रसवित्री प्रचंडाज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञाकृति प्राणेश्वरी प्राणदात्री पंचाशत्पीठरूपिणी विशृंखला विविक्तस्था वीरमाता वेत्प्रसु मुकुंदा मुक्तिनिलया मूल विग्रह रूपिणी भावज्ञा भवरोगग्नि भवचक्र प्रवर्धिनी छंदस्सार शास्त्रसार मंत्रसार तलोदरी उदार कीर्ति रुद्धाम वैभवावन रूपिणी जन्म मृत्यु जरा तप्ता जन विश्रांतिदायिनी सर्वोपनिषद. Now you put your hand on your Sahasrara Chakra. Here you ask to each and every single second, I want to be the happiest person in the world. But you ask each and every single second, happy, 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 happy. Through Lalita. सर्वोपनिषद दृष्टिया शांत्या गीतकलात्मिका गंभीर गगनांतस्था गर्विता कानलोडपा कल्पना रहिता काष्ठा कांता कांतार्धविग्रहा कार्यकार निर्मुक्ता कामकेली तरंगिता कड़क कड़कताटंका लीला विग्रहधारिणी अजाक्षय विनिर्मुग्धा मुग्धा क्षेत्र प्रसादिनी अंतर्मुख समाराज्य बहिर्मुख सुदुर्लभा त्रयी त्रिवर्ग निलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालंबा स्वात्मा रामसुधा श्रुति
संसार पंख निर्बंधा समुद्धरण पंडिता यज्ञ प्रिया यज्ञकर्त्री यजमान स्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धन धान्य विवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनि निलया कूटस्थाकुडरूपिणी वेरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्ठ ज्ञानारूपिणी विज्ञानकलनाकल्या विदग्धा बैन्दवासना तत्वादिका तत्वमयी तत्वमर्थस्वरूपिणी श्यामगान प्रिया सौम्या सदा शिवकुटुंबिनी सव्यापसव्य मार्गस्था सर्वापद्निर्वारिणी स्वस्था स्वभाव मधुरा वीरा वीर समक्षिता चैतन्यार्ति समाराध्या चैतन्य कुसुम प्रिया सदोदिता सदा पुष्टा करुणादित्य पाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेर मुखाम्बुजा कौलिनी केवलानद्या कैवल्य परिदायिनी स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्कृत वैभव मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृति विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञ प्रिया पंचप्रेत मंचादिसायिनी पंचमी पंचभूतेशी पंचसंख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या सर्वदा सिंहमोहिनी धराधर सुताधन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीत समात्रिका बंदूक कुसुम प्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी शुभे शाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यच्चन प्रीता शोभना शुद्धमानसा बिंदुतर्पण संतुष्टा पूर्वया त्रिपुरांबिका दशमुद्र समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशंकरी ज्ञानमुद्र ज्ञानगम्य ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिकंडेशी त्रिगुणांबा त्रिकोणका अनघाद्भुत चारित्रा वांछितार्थप्रदायिनी अभ्यासातिशयज्ञाता षडद्वातीतरूपिणी अव्याज करुणामूर्तिरज्ञानद्वान्तदीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्री शिवा शिवशक्तैक्यरूपिणी ललिता अम्बिका एवं श्री ललिता देव्यां नाम्नां सहस्रकं जगुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवागस्य संवादे श्रीललितारहस्यनामस्तोत्रं कथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। सर्वं श्रीललितादेवतार्पणमस्तु। This meditation, when we do, what is coming back? Everybody said the really it is coming. The happiness also, the motherhood come to the body. Why? Because we working with the mother, that's why the motherhood is coming. When the motherhood is coming, then happiness, wealth, health, everything is coming through this. Because the mother, whatever the final, after the meditation, what is there means laya. Laya means merging to the mother. That merging to the mother happened through this Navachakra Sri Vidya with Lalita Sahasranama. Everybody do and benefit through this Lalita Sahasranama meditation. Thank you, one and all.